থ্যাঙ্কস আ লট ফর অল ইউর বার্থডে উইশেস। প্রচন্ড খুশি আমি। ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, ইউটিউব সব জায়গায় কিন্তু প্রচুর উইশেস এসছে, অ্যান্ড হোয়াটসঅ্যাপে তো এসছেই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর উইশেস। সত্যি দারুণ একটা দিন কাটালাম। আপনাদের সবার শুভকামনা নিয়ে আরো এগিয়ে চলি। আপনাদের আশীর্বাদ সাথে থাকলে আরো বড় হতে পারবো। সবসময় এরকমই থাকবেন, সাপোর্ট করতে থাকবেন। ওয়েদার যেরকমই হোক, বৃষ্টি, গরম, রোদ যেরকমই হোক, কিন্তু ডিজাইনার রিটসকে কিন্তু বেরোতেই হবে, কারণ ডিজাইনার রিটসকে ঘুরতে হবে আর আপনাদের দেখাতে হবে নতুন নতুন দারুণ দারুণ জিনিস। আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে আজকে আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন আমি কোথায় চলে এসেছি। এটা হচ্ছে বিড়লা মন্দির। আর বিড়লা মন্দিরের সামনে দিয়ে আমি কোথায় যাই আপনারা জানেন? কোথায়? একদম ঠিক, আমি যাই হচ্ছে, আগে যেতাম আইস স্কেটিং রিংকে, এখন যাই হলদিরাম ব্যানকোয়েটে। এন্ড হলদিরাম ব্যানকোয়েটে কিন্তু হচ্ছে একটা দারুণ এক্সিবিশন। জানেন আপনারা কোনটা? একদম কারেক্ট কারেক্ট, হাট। বিকজ হাটের কিন্তু দারুণ কিন্তু এক্সিবিশন হয়। এন্ড হাটের বেসিক্যালি এখন কিন্তু ইডিএফ গ্রাউন্ডেও হয়, বাট হলদিরাম ব্যানকোয়েটে যেটা হয় সেটা কিন্তু ওদের আগের আইস স্কেটিং রিংকে যেটা হতো সেটা কিন্তু ওখানে হচ্ছে। এন্ড সেইটা কিন্তু আপনাদের আমি নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি। তাহলে চলুন, ওখানে কিন্তু নতুন নতুন দারুণ ফ্যাশন, লাইফস্টাইল সবকিছু কিন্তু দুর্দান্ত আইটেমস থাকে। আমি আগেও আপনাদের দেখিয়েছি, প্রচুর দুর্দান্ত জিনিস কিন্তু ওখানে থাকে। এন্ড এইবার নিয়ে গিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। এইবার দেখা যাক, সামনে কিন্তু আছে রথযাত্রা। এন্ড রথযাত্রা স্পেশাল কি কি আছে, এন্ড তাছাড়া আর বাদ বাকি কি কি আইটেম আছে সবকিছু কিন্তু আপনাদের দেখাবো। তাহলে চলুন নিয়ে যাই আপনাদের এখান থেকে, একদম ওয়াকিং ডিস্টেন্স, সামনেই। হাঁটতে হাঁটতে যাবো, এখান থেকে বেশি দূর নয়, একদমই সামনে, জাস্ট 1 কিলোমিটার মতো। তাহলে চলুন যাওয়া যাক, গিয়ে দেখাই এবার নতুন নতুন কি কি কালেকশন আছে। লেটস গো। अनु दुगर नाम से स्टॉल, हमें 15 इयर्स हो गए हैं और हमारे पास 1500 से लेके 5-6,000 तक की रेंज है। हम लोगों का ब्लॉक प्रिंटिंग से लेके मसलिन, प्योर मसलिन, हमारा जितना फैब्रिक है वो हम प्योर, मोस्टली प्योर है। और 1 पीस से लेके कॉट सेट, कुर्तीज, कुछ ब्लॉक प्रिंट, जो चंदेरी, बगरू, ये प्योर है। जो आपको एक्चुअली रेंज वाइज आप ये नहीं समझ, जो कपड़ा पहचानता है वो समझेगा कि जो प्योर है। और कुछ इस तरह के 1 पीसेस भी हैं हमारे पास, रियली स्मार्ट। और कुछ मसलिन में शर्ट्स, मल कॉटन, प्रिंटेड मल कॉटन, डेली टू वेयर के लिए है ये। बाकी कुछ इस तरह एप्लिक टाइप में है। हमारा सारा बस फैब्रिक प्योर है, जो ब्रीदेबल है बिल्कुल। ये क्या है? ये चीज क्या है? एप्लिक, नहीं, ये मतलब ऊपर से एक पार्ट है? नहीं, ये दुपट्टा है। ये दुपट्टा है। अच्छा, ये दुपट्टा स्कैलप किया हुआ पूरा। स्कैलप का काम है। वाओ, ये हमने कुछ कलेक्शन दिख रहा है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ऊपर थोड़ा हेवी रेंज है और नीचे एक बिल्कुल रूटीन वाली रेंज है। दिस इज लुकिंग रियली नाइस। आपके पीछे ये जो काफ में दिख रहा है मल्टी कलर का थ्रेडिंग, एंकर थ्रेड, एंकरिंग। और ये जो और ये जितने भी सीट वगैरह हैं ये सारे इम्पोर्टेड यूज किए हैं। फैब्रिक, और हमारे सारे फैब्रिक के अंदर मार्जिन रहता है, आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। पूरा नेकलाइन पे बीट्स का काम है। ये 1 पीस है। हाँ, जिप है। इसी तरह से देखिए एक ऑर्गेन्जा पे। वाओ, कॉन्सेप्ट, कलर कॉन्सेप्ट इज रियली फैंटास्टिक, रियली ब्यूटीफुल। ये सब का प्राइस रेंज कैसा है? ये 4500 है, आगे 35 है और अलग अलग। फर्स्ट पीस है वो 3000 का है। वेरी ब्यूटीफुल। ये हमारा हिंद सिनेमा के पास है, अनु दुगर नाम से। होम बुटीक, इट्स अ होम बुटीक। 9836068944। হলদিরাম ব্যানকোয়েটে মেইনলি দেখুন এক্সিবিশনে এই যে ডিফারেন্ট যে সেগমেন্টস গুলো থাকে এগুলো খুব ভালো লাগে। এন্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট প্রচন্ড ইউনিক জিনিসগুলো, শাড়ি বলুন, দুপাট্টা বলুন, বা স্যুট বলুন, বা কুর্তি বলুন, অল টাইপস অফ থিংস। এন্ড তাছাড়া কিন্তু জুয়েলারিজ এন্ড অল আছে, সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু খুব সুন্দর লাগে। এন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো স্টোর। এন্ড এই হলটা যেভাবে সুন্দরভাবে, ইটস লাইক ब्यूटीफुल स्पेस, ब्यूटीफुल स्पेस। स्टॉल नंबर 19 है, नाम है नंदिता बाई कल्पना। हम लोग का सदर्न एवेन्यू में है शॉप, और स्पेशली हम लोग बाटिक वगैरह पे डील करते हैं। सारा हम लोग का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, हैंडवर्क वगैरह सब आएगा। ये अनारकली वगैरह जैसे हेवी ड्रेस हुआ, दुपट्टा भी है 3 पीस है, 3 पीस के हिसाब से, जैसे इंडो वेस्टर्न भी आ जाएगा। टाई एंड डाई भी देख रहे हैं यहाँ पे। 25 to 3 ऐसे आता है। ये जैसे हैंडवर्क में है, ये सब बाटिक के है, जैसे ये दुपट्टे हैं।
जैसे बाटिक के कुर्ता पीस। इसका कैसा प्राइस रेंज है? 2500 2000 ऐसे। और इसमें सारे कलर ऑप्शन है। बहुत सारा कलर्स है। हाँ, स्टॉक पूरा ही है। तो का ये स्टोर कहाँ पे है? सदर्न एवेन्यू आपका पोस्ट ऑफिस है ना, सरद बोस पोस्ट ऑफिस, उसी के पीछे है। ओके, यही नाम से है, राइट? यही नाम से। ओके। Hi, so we are the Astronomical store, and these are our products, Astro perfumes. Wow. ये हम लोग के खुद का perfumes है. We blended ourselves, and we are based off Kolkata. So these are some perfumes that we have kept for this exhibition itself. जो famous brands है कुछ, उससे inspired कुछ perfumes है ये. प्लस आप अपना खुद भी सिग्नेचर फ्रेग्रेंस बना सकते हो, रोज, सैंडलवुड, चॉकलेट मस्क, कोको वनीला, व्हाटएवर यू लाइक। एंड दीज आर सम स्पेशल परफ्यूम्स दैट वी हैव ब्लेंडेड आवरसेल्व्स। ये यूनिक परफ्यूम्स है जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट आवर ब्रांड इज जो ऑयल कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं, दैट इज 25%। ओह ग्रेट। दिस इज समथिंग दैट यू वोंट गेट इन ऑल द ब्रांड्स। रियली नाइस। ये आपको कुछ फेमस ब्रांड्स है उसमें आपको ये कंसंट्रेशन मिलेगा, बिकॉज इन इंडिया अगर आप कोई भी फेमस ब्रांड्स देखोगे वो 5 to 10% ही ऑयल यूज करते हैं, बट दिस इज 15 to 20% से भी अबव वाला जो लेवल होता है, दैट इज 25। व्हाट अबाउट द प्राइस रेंज? कैसा रेंज? प्राइस रेंज हमारा दो उसमें अवेलेबल है, 50 ml एंड 20 ml। सो दिस वन इज 550 फॉर वन पीस एंड दिस इज 240 फॉर वन। बिकॉज ऑफ दिस एग्जीबिशन ये हमारा डिस्काउंट चल रहा है, बट यूजुअली द MRP इज 300 and 600। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon। वी हैव आवर ओन वेबसाइट theastronomicalstore.in, एंड बाकी सोशल मीडिया वगैरह पे भी हम अवेलेबल है, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग के स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का डिमांड रहता है, एंड इट्स इफ यू वांट अ गिफ्टिंग पर्पस देन फॉर वुमेन वी हैव अ फुल सेट, फॉर मेन वी हैव अ फुल सेट। सो फॉर गिफ्टिंग पर्पस इट इज द बेस्ट थिंग टू हैव, and if you want to customize then we can customize this gift also. Contact us on our websites and Instagram and everything. Okay, beautiful stores here. দেখুন এখানে কিন্তু বানারসি কালেকশনস আমি দেখতে পাচ্ছি, অনেক রকম বানারসি কালেকশনস এখানে, বিউটিফুল সব কালেকশন। এখানে কিন্তু মুখশুদ্ধ জিনিস আপনারা সব পাবেন, অনেক রকম কিন্তু আছে। আমি আগে ওনাদের স্টোর দেখিয়েছি, পায়েল জয়পুর চুড়েন সুপারি, খুব সুন্দর প্রোডাক্টগুলো হয়, আপনারা ডেফিনেটলি এখানে ট্রাই করবেন। তাছাড়া প্রচুর স্টোর কিন্তু আছে, দেখুন অনেক গার্মেন্টসের স্টল আপনারা দেখতে পারবেন। তো বিউটিফুল লাগছে। এটা কি শাড়ি আছে? এটা বিষ্ণুপুরি সিল্ক কলাক্ষেত্র। বর্ধমান আগে কিন্তু কৃষ্ণনগর করে বর্ধমান তো করা যায়। আঁচলটাও বর্ধমান তো করবই না। এটা আঁচল, খুব সুন্দর লাগছে। ব্লাউজ পিস, এটা বিপি। বাহ, পুরো বডিটা এটা খুব সুন্দর। এটা তসর হ্যান্ড প্যান্ট আছে, প্যান্ট না? তসর হ্যান্ড প্যান্ট, খুব সুন্দর। বিষ্ণুপুরি সিল্ক, দারুণ লাগছে। ডুয়াল টোন বিষ্ণুপুরি সিল্ক। এগুলো আছে মুর্শিদাবাদ সিল্ক 3 প্লাই, ওয়াও, মুর্শিদাবাদ সিল্ক 3 প্লাই। এটা আছে একটা কাতান চেকের উপর, সব সিল্ক মার্ক আছে এগুলো প্রত্যেকটা। তসর হ্যান্ড প্যান্ট, এটাও তসর হ্যান্ড প্যান্ট। সিল্ক হ্যান্ড প্যান্ট, এগুলো সব ওয়ান পিসই না, মানে একটা পিসই আছে, এগুলো রিপিট হবে না, হ্যান্ড প্যান্টিং রিপিট হবে না এগুলো। এটা বাটিক আছে। কেমন প্রাইস আছে? এটা কেমন প্রাইস? এগুলো আসবে ডিসকাউন্টের পর 3800। বাহ, খুব সুন্দর। মুর্শিদাবাদ বাটিকেরই পুরো করা আছে, বাটিক, হ্যান্ড বাটিক। পুরো তা এটাও বাটিক আছে। এটাও একটা খুব সুন্দর, দারুণ কালারটা দুর্দান্ত লাগছে। পুরো অল বডি উইভিং। ওয়াও, এটা তো দারুণ। এই আর এই কালারটা সত্যি দারুণ লাগছে। এটার আঁচলটা কেমন আছে? ও ওয়াও, পুরো ইউনিক আঁচল, পুরো অল বডি উইভিং। এটা দারুণ লাগছে। এটা কালারটার জন্য খুব সুন্দর লাগছে। ব্লাউজ পিস, বিউটিফুল লাগছে। এটা কেমন প্রাইস? এগুলো আসবে ডিসকাউন্টের পর 5500। বিউটিফুল। এটা এটা দারুণ। আপনার অল বডি উইভিং এর, এটা পুরোটা। নাম্বার 12, स्टॉल नंबर 12 করতে পারেন আপনারা, এখানে সব নম্বরের নালা আছে। स्टॉल नंबर हमारा 41 है। ये हमारे स्टॉल का नाम ईशा क्रिएशन है। तो यहाँ पे सारे चीज अवेलेबल है। आपको कॉट सेट चाहिए, कॉट सेट्स मिल जाएगा। 3 पीस सेट में है, आप डेली वेयर के लिए कॉट सेट्स ले सकते हैं। 2 पीस में है, पार्टी वेयर में है, 1 पीस ड्रेस में भी है। ब्यूटीफुल कलेक्शंस ऑल। लॉन्ग कुर्तीज में होगा, शॉर्ट कुर्ती में होगा। वेरी नाइस। रीजनेबल प्राइस में है। स्टार्टिंग प्राइस हमारा 1000 से स्टार्टिंग है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग घर से करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, और एग्जीबिशन हम लोग का हाट वगैरह में हम लोग का एग्जीबिशन लगते रहता है। स्टॉल नंबर 27 ओके, एंड ब्रांड नेम হচ্ছে সারাগ্নি। ওকে, এটা বেসিক্যালি হ্যান্ডিক্রাফট এন্ড হ্যান্ডলুম অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। দারুণ। আমাদের
কালেকশনের মধ্যে এটা পুরো আমরা ডাইরেক্ট শিল্পীদের কাছে বা আর্টিসানসদের কাছে গিয়ে স্পেশালি তাদের শিল্পকলাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। যেমন বাঁকুড়া বিকনার ডোকরা, একদম তার সঙ্গে আছে বাঁকুড়ারই হ্যান্ডলুম কমপ্লিট আমাদের সামনে তাঁতে বোনা, থান বার করে তার মধ্যে ওখানকার মহিলারা এগুলোকে পর্দা, কুশন কভার ইত্যাদি সেলাই করছে। সব শাড়ি না আছে ধনিয়াখালি, যেগুলো কালার গুলো তো দুর্দান্ত লাগছে প্রত্যেক। ধনিয়াখালির কটন হ্যান্ডলুম শাড়ি, তার সঙ্গে পুরুলিয়ার তসর, বাহ, যেটা পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের তসর। এছাড়াও আমরা অন্যান্য প্রোডাক্ট করি, কিন্তু এই মুহূর্তে মানে আনা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, সাচ অ্যাজ নর্থ বেঙ্গলের জুট এবং বেত, যেটা এখানে সেলের জন্য নেই, আমরা নিজেরা জাস্ট ডিসপ্লে করছি। এগুলোর উপরে আমরা কাজ করছি। এটা বেসিক্যালি এই স্টল থেকেই নাকি আরো স্টোর আছে যেখান থেকে? না, আমরা বেসিক্যালি অনলাইন স্টোর। ওয়েবসাইট হচ্ছে saragni.in, দ্যাট ইজ saragni.in। তাছাড়া আমরা ফেসবুকেও আছি, ওখানেও আমরা সারাগ্নি দিয়েই আছি, এবং ইনস্টাতে আছি, প্লাস আমাদের নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও আছে। কটন শাড়িগুলো আচ্ছা, আর তসরের মোটামুটি 8,000 8,500 থেকে 13,000 14,000 অবধি আছে। 8369000026 and 900272642। ফার্স্ট নাম্বারটাতে আমরা হোয়াটসঅ্যাপেও আছি। আমি আগে ওনাদের কালেকশন দেখেছিলাম P5 বেসিক্যালি ইন্ডিয়া ট্রাঙ্ক, এন্ড ওনাদের কিন্তু কালেকশন খুব সুন্দর থাকে, দেখুন বিউটিফুল, অল দ্য কালেকশনস আর রিয়েলি নাইস এন্ড দিস ইজ রিয়েলি ইউনিক। দেখুন অ্যাপ্লিকে যে কাজগুলো ইজ ভেরি নাইস। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা, দেখুন অ্যাপ্লিকের ওপর, এন্ড দিস ইজ বিউটিফুল। দেখুন কত সুন্দর কালেকশনগুলো। সুরতে ওনাদের কিন্তু কোম্পানি, ওখান থেকেই কিন্তু বেসিক্যালি আসে, এন্ড আপনারা এখানে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। P5 ইন্ডিয়া ট্রাঙ্ক, অল দ্য কালেকশনস আর রিয়েলি নাইস, ब्यूटीफुल कलेक्शंस। ये अपना ममता कलेक्शन स्टॉल है P2। ओके, अपना ये सारे अभी नए कलेक्शन चल रहे हैं। अभी ये भी बहुत सुंदर पीस है, पूरी डिजाइनर ज्वेलरी है। इनके साथ अपने इयररिंग्स भी मिल जाएंगे, इनके साथ ब्रेसलेट भी आएंगे, फिंगरिंग भी आएंगे। और अभी ये वाली ज्वेलरी भी अपने बहुत चल रही है, जैसे इसको पहनो वेडिंग वगैरह में भी इस टाइप से भी पहन सकते हैं अपने। बहुत स्मार्ट पीस है, अभी सारे डिजाइनर पीस है ये सारे, ये सभी पूरी डिजाइनर पीस है। ये भी बहुत अच्छी चल रही है अभी। अच्छा, इधर वेस्टर्न वगैरह में भी अच्छे अच्छे कलेक्शन है अपने पास। इस टाइप के टॉप्स वगैरह है, इस टाइप की बालियां हैं, इस टाइप के इयररिंग्स वगैरह है। घड़ी के कलेक्शन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, सब फर्स्ट कॉपी है। इधर भी अच्छे अच्छे कलेक्शन है अपने पास। ये सब का प्राइस रेंज कैसे स्टार्ट? अपना 1400 1500 इस सब रेट का रीजनेबल रेट है, बहुत रीजनेबल रेट है। एंटी टार्निश ब्रेसलेट है, एंटी टार्निश ब्रेसलेट चेन वाले भी आते हैं, वो भी है अपने पास। ये भी एंटी टार्निश ब्रेसलेट है अपने पास, फिंगरिंग में भी है, चेन में भी है, बेल्ट में, सारी वैरायटी मिलेगी अपने पास। ये अरविंदो मॉल में शॉप है, चल के अरविंदो मॉल हमारी शॉप नंबर 9831232456। আপনার কি মডেল হওয়ার স্বপ্ন, কিংবা আপনি কি স্মার্ট হতে চান, দারুণ স্মার্টলি কথা বলা শিখতে চান, কনফিডেন্স আরো স্ট্রং করতে চান, ক্যামেরার সামনে কনফিডেন্ট হতে চান, ফটোশুটে ইজিলি পোজ দিয়ে র্যাম্পে হেঁটে শো হিট করতে চান, তাহলে আজই জয়েন করুন ফুল পার্সোনালিটি গ্রুমিং ক্লাসেস বাই ডিজাইনার রেটস এট অনলি ₹1000। ক্লাসেস হবে নর্থ এবং সাউথ কলকাতায়। আজই রেজিস্টার করুন, কল করুন বা হোয়াটসঅ্যাপ করুন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতে। দেখলেন কত রকম জিনিস আছে, অনেক রকম জিনিস। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে ফ্যাশন আইটেমস গুলো, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা মান্থ আমরা দেখি নতুন নতুন আপগ্রেডস হতে থাকে, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। বিকজ আপনারা যখন একটা যে কোনো জিনিস কিনছেন, সেটা কিন্তু ঠিক 1 মাস পরে বা 2 মাস পরে গিয়ে অবসোলেট হয়ে যায়। তো আবার আপনাদের আপগ্রেড করতে লাগে, নতুন জিনিস কিনতে লাগে, এন্ড দিস এক্সিবিশনস অ্যাকচুয়ালি টেল ইউ what is according to the trend, what is according to the fashion, and সেই জন্য you have to visit this। এখানে চলে আসবেন। এটা হচ্ছে আজকে 31 তারিখ, আমি সেকেন্ড দিন এসেছি। এটা আরো আছে, এখনো 2 তারিখ অবধি চলবে, এটা 2 জুন অবধি। অবশ্যই এখানে ভিজিট করবেন। হলদিরাম ব্যাংকোয়েটস আপনারা চেনেন, কি করে আসতে হবে। হলদিরাম ব্যাংকোয়েটস 3rd ফ্লোরে কিন্তু চলছে এই এক্সিবিশনটা। চলে আসবেন, এখানে শপিং করে তারপর কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, খুব ভালো লাগবে। এরকম অনেক ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে, ডিজাইনার রেটস আপনাদের স্পেশাল চ্যানেল, আমার ফেভারিট চ্যানেল। দেখবেন অবশ্যই, আমাকে জানাবেন যে কত
আর কি কি করতে হবে, কত ভালো লাগছে সবকিছু কিন্তু কমেন্টে দেবেন। আর আরো অনেক ভিডিও কিন্তু এই চ্যানেলে আসবে, তাই দেখুন, দেখতে থাকুন, চোখ রাখুন আমার চ্যানেল ডিজাইনার ইটস। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।